Salam alaikum, wa foli ba bela jelen idéologie de Imam Diko ko be chogodi frère, on est ensemble Itraoré, on est ensemble frère. Donc Issa Konaté grand frère ko be chogodi obe folindo. Fatima Sidibé depuis Angleterre folindo, Fatima la Antonio awa touré belebele dakantigi grand sœur mizo. Ablosis Kamara c'est comment tu vas Moussa Kamara ko be chogodi Gafrou Magasuba grand sœur ko be chogodi Gafrou Magasuba, on est ensemble be folindo, c'est toujours FBI Morgan dans Junior Sam débatté au be folindo. Malmaou Idriss Kam ko chokori depuis ba malbala Idriss Kam on est ensemble frère on est ensemble et Cédric Kabako Waras Dibi au be folindo on est ensemble ya you know Malmaou bi vidéo de la Kosobe. Aujourd'hui je m'adresse à Ami Ndiaye et Baba Kamara bi comment dire Sugar Kouyaté Fanta Diaw mama ko be chokori folindo Fanta Diaw Sugar Kouyaté bi ay vidéo ke ay mi fo Baba Kamara le Baba ibina kuma ina me Kosobe Sugar Kouyaté minfo ibala me Kosobe uldi halalawi uldi yere wolo denwu Ami Ndiaye mena ela muso de wele bi Ami Ndiaye ko ga fiye yuga wari mi ngana mu ko ga wari dun kitake yuruguruwe kata tura muso ko bani furu ino so muso bani ga furu sara ni de bi bolo ya sokono uga wari fereti ga na uga wari ibe fereti ga na muso ga wari wa aga vocal mena nai na fo ngonte vocal je me vocal mbadi samu debatema samu be vocal njue Ami Ndiaye ye muso minunga wari ngana mu ka wari dun kata zuen san gardi nor la kadi suraka muso korbanuma suraka muso korbani ni ne denkelen sura fe ni muso korbani tara ka denki bolo sokono kikana nuga wari ikana nuga wari mina vocal transférer samu jabatema samu bazui samu jabate vocal jui ye muso minunga wari dun parce que
Amin Ndiaye de ko comment dire anti-Katina mo ko arnaqueur groupe e de ko anti-Katina mo ko arnaqueur groupe aw de faso den jugu sago we Amin Ndiaye ngame de ma yo suraka muso ba mi bolo ni ata gardi nord la ka zuen sa e di ero dongo donga kono da musoina ka musoin tara ka den ki bolo sokono ye minu ka wari ta kata musoin kata zuen sa ngadi musoima gardi nord la kika na nuga wari ibe na nuga wari muso vocal mi timba vocal ti samu jabatimo a vocal ba transférer samu jabatimo parce que aw de be sigi ka be maw ko jekula gosi ko arnaqueur groupe waso aw jogo jugu bo awla mamini fana be baba kabana mina adresser fana la tukuni bidun way video ke malien francisco su 3D mini ba anti-Katina ko keleke bi aw bo la gosi francisco su 3D aw tra maminu deunta ko wele koni puta wa seka papier soro aw fana ka bona prévu aw fana après vous ame bona prévu fana parce que ko inte danga de aibile on te sigi bile ma fosta kibeni association anti-Katinina aw ta voka bula gosi minutra walde unta ko wele koni pour que ka papier soro afana ka wula bele kata walde unta ko wele koni ka papier soro awula be kata walde unta ko wele koni pour que ka papier soro bitere minu na ko ji fe bi oluma ke bide minu na 2012 2014 oluma ke de aw minu be ani 10 ans nationalité ba bolo aw e den so tukana aw e papier soro tukana kata mawu de unta ko wele koni na u dewi ka papier soro afana bona ide ko inte danga de aibile kata cheka dossier ta kata cheka vie privée ta kanobla Facebook sans no era 24 kata ka vie privée ta aga acte de naissance aga passeport aga carte nina kato beta kanobla Facebook sans afana mi de ngole ko nina ko papier wi pour ka wasa ka papier so ame bona ide no de fo malika ga bona be kilin sugar ko ate mi fo baba kabarale baba alame sugar ko ate mi fe alame ninde halalay ninde horonde jel jamu de bala me horonde lido ay mi fo alame ninde horonde bonjour malien aw bela jele aw ni nyotuma aka jilba mangando akungara fa mai meni akunte bon comme que fani na nyabala buini no be Facebook avec 3 jours bono e Katina ko mangai bonya ye no e aras del kati lemi baba kabara lu yona Katina ko mangamba donc avec 3 jours bo sanye signé de terminer que ni film chama on dire quoi ouais yeah donc nous Katina ko ta fam plani mais baba kuma la yoro do kam bay say mu kaseka malon bo flula o yoro la doni quoi parce que namanya amba ko ala me tuti nuche o bila hake nyini wa hake de do quoi suwe ko ate ko kambe ka hake nyini anga hake de do mawene wele bifo Afrique ka kuma ne fe Morgan aw wana kelembla ngoni ya aw ni kelembla en sous de do parce que minum na 600 neko moi je me pose la question avant que RAS 24 a commencé anti-Katina baba Kabarale Amin Ndiaye vous étiez où aw kumbero dum yani RAS 24 kaname aw ka jugu sago deya ne dara la bidi kawe jugu sago dewe ne dara la bidi aw ka jugu sago deya ne dara la bidi yani RAS 24 wa anti-Katina kele damina muna wase ka damine aw nya bala bi jama be ka kuleni chetoy jama be ka kuleni aw den toy bi jama be ka kuleni aw doni toy bi wo jugu sago deya dron o kama do ba ka be petit ka be che accuser ka be che ka vie privée ta ko kana bla Facebook sanfe sugar ko ate ni horondende sugar ko ate horondende sugar ko ate horondende do halala de do ninu de horonde ninu de faso de mawe sugar ko ate ne ko RAS 24 yana wa kele damine aw kumbero jumende baba Kabarale aw kumbero jumende Amin Ndiaye aw kumbero jumende Amin Ndiaye emiti jo anti-Katinina arnaqueur groupe kele kumeda damine ro jumende ika bonta ika janta ika bo ika ja kele me damine wati ro jumende dugu sago de ni masik iti saka association créée iti saka même 10 personnes iti saka fara nyonga ka 10 personnes je kuke ma kele ITC meni tena ga jama wula nu buga hage nyini awte u ka droit de do malen den jolbe foye kono u ma ko salen do Katina ko ina aw bora ka kuma aw ta jugu sago de ni minga papier chena dron aw be yele ola aw ba usigi dron ko fle dron o ta chene aw ba sigi ga yele ola wote ke abada leji che wote ni ko kibe RAS 24 ma iban jolen sorenya aya sugal ko atela me donc ni e ma frère frère fenge ka nu nige kula siga ka kuma ku nige ne bulu aw mo te ka bo o ti la mo ga document ta ka de mo wala ma surtout un simple vidéoman voilà un simple vidéoman o bono ka fichier voilà faut amse ka anti me da aw kan na tuguni voilà ala me oui c'est vrai an ne kele ba on a RAS 24 ça va ka déranger
Nama nye awre kumeni koke awre de bona fichier ka ko bo vraiment ala de ka de la fraude là. Ma an se ko fichier ta ko de bro ma ba ka bono. Sugar ko ate ibe ya famo kwa ni te fraude. Malien aw ka balontana mun bi arbi nga commentaire ndo nga commentaire ko do ya commentaire bla. Balontana min be malien bolo, balontana min be africain bolo, olu be do tige usila. U be do tige usila, olu tamake ko bayde. Jugu sago de uma kuma wala de. Na zume de nu ma kuma wala de balontana min do tige usila ma kuma wala de. Ivoirien wa do tige usila, olu ma kele kede. Sénégalais wa do tige usila, olu ma kele kede. Mais malien ta kele jugu sago de na zume de comme kube antikatina la gosi. An kele jamana min be olu do tige usila, olu kuma olu ga ma saka kuma de. Balontana be malien bolo, u ga joueur fe extérieur. Malien joueur fe extérieur, abe do tige asila. Malien joueur fe extérieur na be vendeza, abe do tige asila. Olu ta te ko bay. Mais fantani kule fantan dem yo ko jitike. C'était mi faye, c'était mi bay no yo ko jitike. Ah, olu ka do tige usila, abo ke patapata kani fenge kawi. Mais il est temps, on se respecte nous-mêmes. Faut tu le seranga no mboyen. Boya ke sije ko kon sije lendo, kana da ki sije lendo. Il dumala ka je. Nous on s'en bat qui on a marre. Il dumala ka je ni makatina ma we respecter. Anti katina ni mu respecter ki sije lendo. Il bobala ka je nous on a marre. On s'en bat qui ambi dumala fo foste voilà. Ambi dumala fo foste voilà. Ko famille bi bolo ya nous on s'en bat, on a marre. On te sigi. Ah, attends, sugar ko ta la me ko. Ala mais comment ko fichier ta ko de bro ma ba ka bono fichier voilà faut ka de 24 kele la ko shino yi donc depuis on ba do ba na le me au ka para de kama so le ba na le ta ka para kama me ba da dunna voilà ko ko male mu to le be a mo ti ka se ba papier so ka ta malla e mo mu be ka ni ta malla mu le be a fo mu ka papier ko tiene do fo ne bo abo lu ta ni minu ba ka papier ni kubeta minu ba ko document ni ambassade la consulat la kubeta malla nous on a marre on s'emballe qui minu ka papier tiene dum e bi ka document récupérer de ko ta malla min ta tiene dum e go de ko me ka papier ni me laisser passer ni me passeport ta meta malla min du ka papier tiene katina ko ina wolu tabe ke chogodi minu ka papier tiene katina ko wolu tabe ke chogodi. Il est temps on se respecte nous-mêmes. Baba ye groupe minjo ka groupe sigi idée on kama ko ka katina détruit jusqu'à ma mort, je vous jure sur le Coran, jusqu'à ma mort, baba, Djekouli te détruit quand toi. Djekouli a été détruit quand toi. Jamais de la vie, que Djekouli a été détruit quand toi. Jamais de la vie. Ni be barake be barake. Na o maseka ke fe, na o maseka ma duru fra nyonga, na o maseka ma tan fra nyonga, na o maseka ma amu fra nyonga. Fa u den au modem u de sera ke keleye ka boka ke konokulu ka ke keleye. Kambanga hake ngini. Am balima u de be, am sinji u de be, u ka papier ka tia à cause de la fille na am bu deme. Moi je suis un chef de famille. J'ai eu ma famille ici. Mon fils, il a 25 ans, il a 30 ans. Nous on s'en bat les qui. Même si ton fils il a 50 ans, on s'en bat les qui. On s'en bat les qui. Il faut nous respecter même. Il y a des boyens, il y a des boyens. Boyens de CJ, il y a des boyens, il y a des boyens. Aou tu reballes encore de bobo, quand nous avons vie détruite. Quand nous avons vie privée, quand nous avons Facebook sans fait. Ni ma ben ni demé nous demain bien ou de kanga nous demain bi katina kwena. Ni ma ben aou demain katina kwena bi aou de kwanga aou demain. Mon fils là, il a 40 ans. Même si ton fils il a 50 ans, moi je m'en bats les culs. Il faut respecter nous-mêmes. Moi, il est le billet de bonnet. Il y a ni maou qui bonnet. Il y a ni maou qui bonnet. Il est le billet de bonnet. Il est temps, il y a war mimina maou fait baba, il est baradeke. Et ici, il français, ni machaka barake, fait ta war de minebi. Pourquoi ta maou vie privée ta, pourquoi noble Facebook ça fait, katina kokama, eni aminjai. Aminjai nere, mousso yewele bide. Aminjai, uga wari mimbila, il y a mousso minuga wari détourné, aminjai. Chetro aminjai ne tene maye quoi. Oui, le banco du gars dans des chetro aminjai ne tene mai. Aminjai, ye muso nuga wari ngana mungana muka mauga wari détruit. Aminjai, wakigana nuga wari. Ye muso nuga warta, kata gardinor la kata te soka muso sumrubata, kata na ega soka kono da muso na ni muso intara ka denti wolo. Useru ga wari made, kata juen san diero, kata ni muso ega soka no, ka kono da muso na muso intara ka denti ibolo. Ugo kigana ni ga wari. Uga wari kigana nae. Uga wari kigana nae, wa vokali mbadi samu jabatema. Samu vokali je muso yi. Ou vocal mitima mbati samu debatema samu baju samu baju abe vocal nje ka kono da muso la kata muso ta garde nord la 10 euros kata juin ça ki kono fanawe ka kono da muso na muso intara ka dento ibolo minu ye war dima diro dima uga wari ba récupérer wa minu fana be aw be minu gosi bi ko e dotike usila aw minu fana be ni 10 ans ba bolo na tra wali deunta ko re ko ni na to e kata papier soro ni wali deuni afana après vous be bobode na manya ka be tinya ka kambe tai. Parce que malin ta ka jugu sa goya de aw faire association daile
aw se ka maa 5 fara ɲɔgɔn kan aw se ka maa 10 fara ɲɔgɔn kan aw se ka maa 20 fara ɲɔgɔn kan fo ni maaw jɛra k'u b'u ka hakɛ ɲini aw de bɛ wuli jugu sagoya la n'o de fɔ bonya tɛ si jɛ ye Razibachi bɛ nin fɔ kuma bɛɛ bonya tɛ si jɛ ye il faut respecter toi-même avant que les gens qui te respectent i yɛrɛ bonya yanni maaw k'i bonya maa n'i yɛrɛ bonya maaw bɛ sɔrɔ k'i bonya n'i yɛrɛ bonya cɛkɔrɔba jumɛn de bɛ yen n'o bɔra ka nin denmisɛnnin ninnu lagosi katina ko in na cɛkɔrɔba jumɛn de bɛ yen n'o bɔra ninnu ka vie privée cɛkɔrɔba jumɛn de taara ninnu ka vie privée ta ka na n'a ye mais aw bɛ se e bɛ taa vie privée ta parce que ko n kalan ni école kɛ dɔ bɛ yen a bɛ taa école la école fana bɛ taa dɔw la quoi dɔ bɛ yen o bɛ taa école la mais école fana ni dɔw bɛ taa école la mais école fana ni dɔw bɛ taa quoi aw ta y'o de ko n kalan na âge 24 tɛ fɛn dɔn âge 24 bɛ min dɔn i t'a dɔn e taara école la école de taara ne ye parce que ne bɛ fɛn dɔ e kun kan ka ninnu de dɛmɛ i kun kan ka dusu dɔ nin denmisɛnninw de la aw kun kan ka encourager maliyɛn minnu bɛ faransi yan n'aw kun bɔra n'aw de kun ye dusu ta k'a fɔ aw mɛnna faransi yan n'aw kun ye ninnu encourager sisan y'a sɔrɔ katina ko in banna mais aw bɛɛ ta kɛra jugu sagoya de wa Modibo Gari ko bɛ cogo di aw bɛɛ ta kɛra jugu sagoya de aw bɛ se nin na dɛ ka maaw ka vie privée ta kana bila Facebook sanfɛ ka maaw ka vie détruire âge 24 i tɛ passeport sɔrɔ i ka passeport date bɛ na ban âge 24 ka passeport date bɛ ban maliyɛn den de tɛ a wala Sénégal de a wala Burkina de a wala yɔrɔ jumɛn c'est un Kaizen maliyɛn den de don 100% maliyɛn den de don 100% maliyɛn den de don aw tɛ se ka papa kɛ dabarbadenya un vidéoman comme ça t'es pas journaliste t'es pas chroniqueur ni rien un vidéoman comme ça un vidéoman simple un vidéoman vieux clossard mais il est temps vous nous respectez n'aw tɛ anti-katina maaw dɛmɛ aw kana fɔ k'aw b'u buruja o den fosi tɛ ma wolo k'i bɛ anti-katina buruja faransi yan i t'a fɔ k'i b'u buruja faransi yan a ye Sukari Kuyatɛ lamɛn a ye min fɔ Baba ma a y'a lamɛn. A lamɛn. Président du Haut Conseil des Maliens de France. Jabila. Jabila ouais. Même pour nous faire faire la tête. Aw de la kɛlɛ kun ye nin ye mais ne t'a dɔn mun b'aw fana ni RAS24 fosi tɛ maaw ni RAS24 cɛ ɲɛngoya jugusagoya parce que olu filɛ nin u tɛ se ka maa kelen fara ɲɔgɔn kan hali ka taa réunion kɛ yɔrɔ a ye bɔ an ka kɛ kelen an ka hakɛ ɲini u tɛ se ka wari minɛ dogo la dɔrɔn n ye n ta sɔrɔ dogo la o y'o bannen de ye RAS24 o de ye ninnu de ye halalaw ye ale de wulila k'an b'an ɲɔgɔn dɛmɛ n y'a fɔ bi n ka vidéo la n ko petini bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn a ka papier bɛ préfecture la ça fait 6 mois cɛnin ka papier bɛ préfecture la préfecture maaw ye mun de fɔ a ye u ka ma ko fo a ka na n'a ka carte ko fo a ka na n'a ka passeport n'a ma na ni passeport ye k'u tɛ papier d'a ma u ye 6 mois de d'a ma 6 mois kelen banna 6 mois fila banna 6 mois saba banna a bɛna fɔ naaninan de ma sisan papier bɛ préfecture la fo a ka na ni passeport ye don o don ale bɛ 200 a bɛ 400 € bila a bɛ 600 € bila Mali la a tɛ semaine dafa a tɛ se ka une semaine kɛ n'a ma 400 € bila Mali la ko a ka carte d'identité bɔ a tɛ se ka une semaine kɛ n'a ma 400 € bila Mali la ko a ka carte d'identité bɔ a ka papier bɛ préfecture la a bɛ ka wari fana tiɲɛ tuguni ne ko nin bɛ ka kɛ maliyɛnw bɛ yɔrɔ jumɛn de banaw bɛ yɔrɔ jumɛn de Mukutari Wani aw bɛ yɔrɔ jumɛn de ni fa filɛ nin ye a fa filɛ nin ye a ye wari tigɛ n'a fa ye wari tɛ ci a fa ma parce que kuma min b'a bolo yan o ka jugu ni Mali ta ye vous êtes où avant que vous parlez vous êtes là pour nous aider ou bien vous êtes là pour faire quoi? Moi je crois que vous êtes là pour aider nous pour nous aider parce que nous sommes maliens mais vous n'êtes pas là pour regarder Tour d'Eiffel quoi Tour d'Eiffel là où t'es en haut là quoi Tour d'Eiffel là où t'es en haut là on peut y encore parler quand on dit mais peut-être qu'on peut pas préfecture là 6 mois de le dire moi allez c'est là qu'on peut pas penser ni à le faire il n'est dimine au moins c'est quoi le dime au début ta association quoi groupe aussi WhatsApp groupe aussi comme moi nous papier moi nous commande d'outre moi nous permis be ambassade là moi nous permis be consulat là quoi le dime mi nous permis consulat mi nous papier tiens nous ni consulat d'ailleurs la domina et c'est que tu as permis ta ni consulat d'ailleurs la domina et c'est que tu as passeport ta mi nous papier tiens là c'est que passeport papier sur mais vous réfléchissez hein a au milieu de boya te sije a au milieu de aminjay musukoroba wo ki kana nuga wari ye muso minuga wari ngana mu francia kata wari don juin kata sura musukoroba ta juin e gardi nord 10 € juin kato dem kono da wala ka dem wolo na dem bi bolo sokono na nuga wari de na nuga wari bi na nuga wari sini wa muso nga vocal amena nai www.com ateke ma fosse le blé ate www ma fosse le blé somba au bela au be songolo Djogo Colomba au Bela ou de Bokabe Maoula Gossi. Ah, RAS24, t'es arnaqueur. RAS24, ce n'est pas arnaqueur. Hein. Et des arnaqueries. Et des arnaqueries. Ni wartara di Auma. Awantoy.
aw b'an to ye an b'an ka kɛlɛ kɛ n'an b'an ka hakɛ sɔrɔ an b'a sɔrɔ an bɛ min fɔ bandaw ye ani Mukutari n'u b'an dɛmɛ wa Katina ni passeport séparé u k'an dɛmɛ mais n'u t'an dɛmɛ de fo maa wɛrɛ de ka sigi vidéoman simple comme ça cɛkɔrɔba si jɛw olu ka taa sigi k'u bɛna denmisɛnninw buruja ka denmisɛnninw ka avenir tiɲɛ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini on n'accepte jamais yɔrɔ yɔrɔ mana ja an wele a y'an wele yɔrɔ yɔrɔ mana ja a bɛɛ ni Alafu tala cɛ a bɛɛ ni kuranna cɛ ni cɛkɔrɔba lankolon ninnu fɛn fɛn bɛ ka nin kɛ n'a fɔra ne ninnu bɛ ɲɔgɔn kan quoi wallahi bila n tɛgɛ bɛ s'u ma quoi n tɛgɛ bɛ si u ma wallahi bila n tɛgɛ bɛ s'u ma ni n bɛ taa kaso kɛ n bɛ taa kaso kɛ parce que n'i miiri nin denmisɛnnin ninnu na e cɛ i bɛ fɛn kɛ denmisɛnninw y'u ka fɛn bɛɛ kɛ ka kɔgɔji tigɛ ka ko bɛɛ kɛ aw de bɛ sigi bi ka maaw buruja aw minnu taara aw walidenw ta k'u yɛrɛ kɔni n'aw yɛrɛ pour que ka se ka papier sɔrɔ ka taa walidenw ta k'u yɛrɛ kɔni pour que ka se ka papier sɔrɔ olu de bɛ bɔ RAS 24 n den ka kɔrɔ n'i ye i den ka kɔrɔ ni RAS 24 i den kunkolo min RAS 24 kunkolo la fo k'i sa i tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ fo k'aw sa même 10 personnes aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan e tɛ se ka 10 personnes bɔ k'a ye tugun kɔ i tɛ se maa 2000 tun bɛ filɛ fɔlɔ mais bi hali maa 100 tun t'i filɛ bi hali maa 100 ala t'i su bi laban kojuguya k'i si bɛ ka maaw kɛlɛ i dɛsɛra i denw sisan i bɛ taa wari de minɛ n bɛna n'i ka dossier ye n bɛna n'i ka cɛkisɛ ye ni cɛkisɛ ye de don on verra Faransi yan an ba sama ɲɔgɔn ɲɛ ka Faransi yan wa n'oubliez pas hein le 12 avril manifestation ba bɛ Mali la o don le 12 avril manifestation bɛ Mali la o don le 12 avril bɛɛ ka bɔ anti-Katina ka taa Korofina Ivoirien bɔra siɲɛ kelen de olu t'a fu sigila la le 12 Malien bɛɛ wele don le 12 mardi prochain le 12 aw bɛɛ wele don mardi prochain le 12 anti-Katina manifestation belebele sini kunɲɔgɔn anti-Katina manifestation belebele ka bɔ ka taa an ka nisɔngoya yira mais minnu b'u sigi o écran kɔfɛ ka maaw buruja yan k'u sigi o écran kɔfɛ ka maaw ka vie privée ta continue i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ a ye Sukɛri lamɛn quoi a ye kuma min fɔ nin de ye hɔrɔnden n tɛmɛ b'a aw n'olu se ɲɔgɔn ma quoi bon aw mana wuli aw b'a fɔ ka fɔ aw kalannen don ouais effectivement mais aw bɛ ka baara min kɛ mɔgɔ kalannenw ka baara tɛ quoi ne bolo parce que aw bɛ yan ninnu de kama aw bɛ yan anw de kama bravo merci beaucoup ni tiɲɛni kɔgɔ bɛ na cogo o cogo aw b'a ɲini de tiɲɛni kana kɛ a lamɛn dɛ mais an y'a ye k'aw taara RAS 24 kɛ mɔgɔw kama ka taa aw kalan kɛ olu de voilà n'olu m'u kɔlɔsi a b'a refule n'olu m'u kɔlɔsi a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan non a lamɛn mais a t'a dɔn maa caman de bɛ ka RAS 24 dɛmɛ nin kɛlɛ in na sans que u tigilamɔgɔw t'u yɛrɛ yira aw t'o dɔn effectivement maa caman de bɛ RAS 24 dɛmɛ u t'u yɛrɛ yira maa caman de bɛ RAS 24 dɛmɛ u t'u yɛrɛ yira ne b'a maa caman de dɔn u tɛ video kɛ u tɛ fosi kɛ mais u bɛ RAS 24 dɛmɛ n'a fɔra sini k'a ye RAS 24 bugɔ n'aw tɛ o cɛ n'i ko k'i bɛ bɔ hali ka duloki maaw tɛ se k'a sɔrɔ maa caman de bɛ RAS 24 dɛmɛ nin ko in na Mali la maaw ye ne wele fo Mali la maaw ye ne wele fo Alizeri k'a fɔ a ye courage ta Katina ko in na mais aw de bɛ bɔ ko ka maaw ka vie détruire ko ka maaw ka vie privée ta ko nana ye ko ka Katina gosi k'a ko la gosi k'a bila anti-Katina k'u maaw ka gosi ka dɔn aw ka jɛ a laban ne bɛ min fɔ aw ye anti-Katina maa o maa ni bɛ anti-Katina la de A à Z maa o maa ni bɛ anti-Katina la de A à Z a laban u bɛ fɛ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ de k'aw infiltrer k'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi k'aw infiltrer u bɛ fɛ k'aw infiltrer de parce que u taara dossier ta k'a di kulosaro minnu ma sisan cɛkɔrɔba kulosaro minnu taara walidenw ta k'u reconnu n'u yɛrɛ ye k'an bɛ papier sɔrɔ o cɛkɔrɔba kulosaro ninnu u bɛ fɛ k'aw infiltrer de mais aw tɛ se de parce que n'i y'a ye ne bɔra tuguni ka n da dɔn Katina ko in na n bɛ ɲɛ bɛ ko min natɔla la o de y'a kɛ n bɛ kuma parce que ne ɲɛ b'a la cogoya min na u bɛ fɛ k'aw infiltrer de ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw infiltrer o de y'a kɛ u bɛ taa wari minɛ ka na k'aw infiltrer sinon aw b'a fɔ cogo di k'aw bɛ RAS 24 refouler k'aw b'a refouler a ye maa de faga a ye violence de kɛ a ye jumɛn de kɛ RAS 24 se ko tɛ o parce que ale ko an ka bɔ an k'an ka droit ɲini mais ni maliyɛnw bɔra ni jama bɔra bɛɛ b'a dɔn Afrique manifestation fɛ ni jama bɔra maa tɛ se ka jama calmer dɔw bɛ yen hakilina ɲɛnama b'u la dɔw bɛ yen hakilina ɲɛnama t'u la dɔw bɛ yen olu prennen don olu ka documentw tiɲɛna olu dusu kasilen don u ye wari bila u ma se k'u ka wari sɔrɔ hali n'a kɛra polisiw de bɛ yen u se ka ninnu jama bɛɛ lajɔ parce que caman dusu kasilen don a bɛɛ souffrelen don a bɛɛ diminen don mais le temps yani ko ka kɛ aw bɛ kuma ni maaw ye c'était avant comme ça a fɔra IBK fana ye tan de ko IBK i ka minnu bɛ ka bɔ ka manifester u wele ka kuma n'u ye i n'u ka sigi aw ka kuma mais IBK ma sɔn ka accepter
aw min fana be yan aw kunga arasi 24 aw kungu wele ka arasi 24 wele aw kuma na ye arasi 24 aw lagini ye jumeli katina ko ina ame fe ka aw hakilata don mais non ils sont fous aw ma kote nuna nuna ta tribula wode nuna dongile la wode aw kana songa ma aw ka fengete ni ma bu ka hakengini aw kanu fle ta tribula aw kanu fle dongile la wode aw kanu fle jouer la wode aw deme aw respecter ni au-dessus de la loi ay ma respecter ni ma mi bola ka hakengini a deme ay kuma fe aw hakilata don mais aw to kere ni mi bola do ba kono c'est un comédie ni me théâtre de beau ni tourner film tourner glade mais aw ta don Aminjaye de fana bora Aminjaye yere de kuma na kosobe quoi Aminjaye de kuma na kosobe e Aminjaye ko jide tide e ko jide tide kana kata muso ta garde nord la juin 10 euros ka kono da muso la ko de juin 10 euros muso ndara ki ni dento e fana bo garage 24 arnaquerie ko e arnaquerie Aminjaye tene kumbi bonye ja e ka bon tuka mina i ka bon i falendo ne kumbolon ki be kodon ja ete papa kado ite fosido fu goto te papa kado ni en fenga dongo do sam ma fuka bi yoro ngini ibaro sam jabate de lagati agresse figaro la ni go kibinya sina do sam be on neni sam jabate ambeta ambi cheti fly il est temps on se respecte nous-mêmes anga nyomo moye ni katina ma ubora sie dolu ku hage ngini hani made ko bo consulat la hani made ko bo ambassade la ka déplacer ka ta fo ibeka fe hani maduru de boro ku hage ngini akunga mabo avant que ibeka kume watimina ube akwa mawuli fo banda ufe malgré que antikatana mawoli sera ta banda ufe mais aw minu beya abuka barake malende unde kamaya aw kumisa ka déplacer fo banda ufe na utefe ko hake banda u vraiment tungara ngene me tunga fe uni torle no ubola sie joli ube ku hake ngini vraiment wati do sera ay kuma na utefe futuna ka wuli aw bisa OK mais vous regardez les gens comme les cons ils sont cons comme ils ont comédie comme les comédies abu ku flena fo comédie abu ku flena fo fato. Mais il ne faut pas regarder les gens comme ça. Ou quand on m'a comme ça. Ou c'est ma ou demandé. Mais ou même malin ou fait tukamina. Ni mi mora ka hakengini. Ou boke tatiribola. Ni mi mora ka hakengini. Ou boke dongilidalai. Mais c'est pas comme ça. Manifestation. Même ma kelende. Na bola ma duru nu bola ko hakengini. Ay kuma ou fait. Kuma mi mbufe wafo awe. Mais ou ma somare. Ou ko de nous comédie di. C'est une comédie. Mais wati do sera. Baba Kamarali. Korote CJ. Ni korola hakili ya nyana matila c'est pas bon et si ça mbina nduru ça mbiduru idonga avenir kiboluka et idonga vie privée imodonga vie privée ko takana bla Facebook sanve dunu ma bola de neti ga secret fo si don gindo fe mbila baba neta don mais dunu ba ken ba don ale mal ya famille de la famille Lynx la main de Dieu la ko ka be fenke abake na ko ka be fenke abake dunu ma mal ya famille de la aja drame mo kuma ga me dunu ma bola bi de ay frappé bi de papier sur la togamina ya au gatan wati au papier sur la togamina au gatan wa sur dunuma fana bien au papier sur la togamina dunuma ya commencer de ababe boycotter un à un dunuma ba be fawi ababe fo un à un dunuma ababe fo kelengele wati kuma de dunuma bona de wani dunuma so dongodo ni malika fitini so dongodo ire ba do malika ka mo nu te de se kola kwa ube yoro bede bati ka document uta foro mingana nai ube ta sama ngana nai malika fami ube ta sama ngana nai ele boku ka tiega vie privée ta kana nai bala ile ba ka ofra pere ago ka be vitri foila ayeta e mais ambe boka na siki Facebook champi dabaya dron dunuma kelen pedro mi se gimine baba ka ka dossier dunuma kelen dron mi se kana nai parce que a commencé bide ami ya onti jateo ena umbe kelen ena umbe ka o ile ka saniye quoi parce que on a papier sur de amata zenta ma diero kata zensa ma we ko diero on yanga papier sur de amata zensa ko diero ko ka di muso maka kono dala no ama yanga papier sur tan ama nga papier sur tan ede yiga papier sur kata wari mine maula ka zensa diero ka kono da muso la muso tala ka den tibolo ka dengelen tibolo ama nga papier sur tan au manga papier sur tan non au manga papier sur tan e ga papier sur tan ede fana bobo bi comment we arnaquer groupe abeni ana kete ni ya nyona bla tuguni ni komi morala yere de kungolo kana ta kika bonde ga jande ni komi morala yere de nodo parce que le temps ay ma obonye ni nyengwa ni jugusa gwate ay ma obonye nubu kwa keleke katina ko ina ayu deme awu mi ko bula gosibi male mi be franci bi ni ndo ba katina ma unu do ba kufle ko nu te fossier nu ne ta tribulaude na ko mbe jira ka u deme anga keleke si asro katina ko séparé la
mais do ba kele ke ko carte na passeport séparé do ba kele ke carte ni na kay malien de mawre be mi ga mali passeport c'est partout dans le monde papier ko insa bo 10 euros fosi arsini ibalo be mali passeport arsini ibalo be mali acte de naissance ta arsini sénégalais be mali passeport arsini sénégalais be mali acte de naissance ta malien fe be nu be na visa la be do tiga sila malien fe be nu na visa la be do tiga sila ma o mani na visa de la e na visa de la ici normal tiga papier la ici normal tiga papier la abe do tiga sila o kana ka be ma accuser parce que e ba do tiga ita la me be bo ninga dabara baya dro ah mi flene nu do tiga usila passeport malien fe be na visa la be do tiga sila de A à Z fin na visa la abe do tiga sila 0 min bal bo awa balontana min be extérieur la balontana min be jeu extérieur la ou be do tiga usila balontana be do tiga usila aw te kuma olu tala de mais fantani kule fantandem ne ko jiti de aw be se ka kuma olu tala ko do tiga usila mais balontana c'est skoluma min visa ta c'est si oluma fo chose mais fantandem ne ko jita aw da bala bolena fo ganzante ki ga wali ngini dro ne te sigi francia jamais jusqu'à ma mort. Je te jure, jamais jusqu'à ma mort. Qu'on est bien sigi français, qu'on est bien arnaqué de que, qu'on va t'avoir mine, qu'on va n'avoir djekul la gossi jusqu'à ma mort. Moi, j'ai préféré de mourir. Ne préféré de me sade. Mais ne te sigi français, comme m'a arnaqué, qu'on va voir mine ou là. Qu'on va t'avoir mine maoula, qu'on va doga djekul la gossi. Moi, j'ai préféré de mourir. Ne ga dambe te soma. Ne ga dignité, n'te son ama, n'te son. Nga dignité te m'blagake. Mais a ou de préféré de kata walmine aminjay aw de préféré ndo kata walmine kana antikatna maula gossi kawele ke tsekse to francia même nyane poubelle bara de ke warso itara diro min du juena ko wari be bansisan o wari bana sabe ni sigide ko ka antikatna ma ko kula gossi mais n'oubliez pas hein il ga papier sur tukamina demi mi bolo kata juin sa musko ba diro ibaro samu bidon ini samu jabate samu bidon iye ma qualité mi samu bidon Sam bidon ni pele ni na yi kuma ka metuni neni sam jabati ambe déplacer ambi yorongini ibari habiter le miro mina sam jabati sam badon ambi yorongini il faut que le temps on se respecte nous-mêmes tena ga jekulu bora dem sen nous bora rasi 24 jafusila malga fitini o shigo nous wati jol ça fait combien de mois obeka bossa ko hageni a du sobe malla olbeka boka ma udeme Kasim Traoré daba tungara asaki dimanche daba tungara abe tungara ga wakiba ula se anti kartinina aw mamir obela aw de besi ka bu anti katina ma ko go buruja ko ga ras 24 vie privée ta fo si nyengo ya tula de ras 24 ni ko min damina o yeni ko min damina aw gata aw ma sega fo skede aw gata aw sega ma duru fara nyoma aw ya gas aw ya usibeke ras ba tikele de kama aw ya usibeke maliga kele de kama aw de sera jama so maliga kola aw de sera jama so ras ba chikola aw de sera jama so dani gosi kola aw de sera jama so jeneso go kola aw de boka bu gosi ici be ga rasba ci kele idesra kisi be ga maliga kele idesra kisi be ga jene kele idesra kisi be ga dani kele idesra kisi be ga dani kele idesra kisi be ga jene kele idesra kisi be ga maliga kele idesra kisi be ga rasba ci kele idesra si sande ki modon koro ku nyama jodi ni korola dore bi nyama jodi koro ku nyama jodi iye minu kele kunu idesra olla manani ye minu kele idesra olla Karasba kele, ka dani kele, ka maliga kele, ka jene sogo kele, i desera olu bele sa iko ki modem de, i modem hari te mola i modem. Hari te mola. To hari te mola i bi modem de kele. Ene bon wo. Mola te horon frablé. Sino be dese. I ma joli kele. Ma nani ko lu be kele ka dese. Sisa i desera i beta i modem de mine. I modem ka vie privée. Vie privée. O dende Facebook sanfe min de la ga fo ko ne Asie ninde ne ma kelen pedron di na sera ka Asie fo o swala de la ga Asie fo ka le 38 ans di sino o dende Facebook sanfe video mani fo Facebook sanfe min de la ga fo ko ne sie ninde a beba ka anniversaire ke men dole de sera ga fo dole de la ga fo ko ne Asie ninde dole de la ga fo ko ne Asie ninde video mani de la ga fo ko ne Asie de ni asi me beta waldenga vie privée ta na le Facebook sanfe waye konye chekshedi ina ko maligabe ta mauga dossier tatu kamina minu be bureau kono e fala beta ko ras 24 ga dossier fleni imodem harite mola ne dogoni fitini aka dossier ne to ta ko mobla ko yira jena quoi jamais de ma vie mais obese c'est ton préféré ni ga préféré di ma joli mene be mi fie kama be kele ga décès ki siga garage bati kele yarage bati kele watmina ka dani kele garage bati kola ka dene kele garage bati kola idesra olula ka maliga kele idesera
Kamaliga kele i desera. Si ça encore H24 de. Ne mal matché. Ma ni si doke quoi. Ibe sabali ni si sera doro de moi quoi. Ni si jera dron. I yere bonye quoi. Ni yere bonye dron ma be so ki bonye. Ni yere bonye dron ma obi bonye. Mais e korla e ti yere bonye. E korla e âge be fo 50 ans bi. E be bobi e be na 13 ans place d'état. E bobi e be na 25 ans place d'état. E bobi e be na 24 ans place d'état. Ki bolu ka place ni ki bolu détruire. Détruire. Mais n'oubliez pas, Sambidrou, Idaoro ngini. Ika nga misiro na de ngini sa. Membe ta singa voiture kono. Kamalembaya. Afro kamal aunde bisa ka undi siko sisa aunde zen ambra yoro ma be kule ko nde de beson bien kene we. Mais si ma bloque quoi, sinon nous dusu ka boko quoi. Mina bleke quoi, nous dusu ka boko quoi. Donc nous ngoye banen da bloque. Ma bloque donc assalamu alaikum taala wa barakatuh. Chef FBI Morgan. Amin Ndiaye, tieto Amin Ndiaye ne tene mai. Cheto Amin Ndiaye ede ne tene mai muso Amin Ndiaye nyoy mais cheto Amin Ndiaye e Sénégalais to di muso to Amin Ndiaye e cheto Amin Ndiaye ne tene mai ede be bo ka anti katna ma ko arnaqueur groupe ye kono da muso mina ye muso mina war dima ye muso mina ga war détourner u ka vocal mena nai muso mina ga vocal mena nai aw be ko fla de ka aw be katna ma auto na auto soutenir aw sembo kelena aw buto ele be muso ga war détourner kata sunguruba muso ta garde nord la 10 €, kata juin san 10 €, kata ni muso ga sokono kato ga muso ko kala ka desero no muso tara kito ele bo bi ko mawe arnaqueur wi ko antikatina mawe arnaqueur wi j'arrive muso ga vocal mina ti samu jabate sam beni ga vocaliser muso ga vocal sam binager ye minu ga war détourner dron sam binager bientôt sam binager sam bina vocaliser iba de be samu jabate itene donde tu me connais pas mais tu connais samu jabate tu connais bien samu jabate be samu don. Donc babula assalamu alaikum talawat c'est wa barakat c'est FBI Morgan Fatima Sidibé depuis Angleterre lija ko be chogodi saranjalo dini jalo ne balmo muso au be folendo samu jabati Dani Junior on est ensemble mon frère au be folendo Fatima Sidibé Angleterre grand sœur Mijo madame Wage grand sœur Mijo ko be chogodi madame Wage au be folendo awaturi belebele dakanti nga foli ba bele jelen c'est toujours FBI Morgan on est ensemble donc assalamu alaikum talawat wa barakat. Ouais, sanita da c'est comment tu vas tata il faut le nom ensemble là c'est 24 anti-katina ma au be folendo à tous les membres d'anti-katina donc à tous les membres already ready to connect. À tous les membres d'anti-katina au be folendo nga foli bo bele jele ma o ma lebe anti-katina ko kele la nga foli bo bele donc, assalamu alaikum wa barakatuh. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.